बेआईन गंजेई एवं कफ सिरप कारबार विरोध में बरगढ़ पुलिस एवं शून्य सहनशीलता बा जीरो टॉलरेंस नीति अपणाई। एही क्रम रे पुलिस को पुणी एक बड़ सफलता मिली, जेउठी पृथक पृथक स्थान रे चढ़ाऊ करा जाई विपुल परिमाण गंजेई जबत करा सह आंतराज्य चोरा चालानकारी को गिरफ करा जायछि। मिलिथिबा सूचना मुताबक छत्तीसगढ़ डीआरआई पक्षरु गतकाली बरगढ़ पुलिस को एक गुप्त रिपोर्ट मिलिथिला। एक कला रंगर क्रेटा कार जोगे बेआईन गंजेई चालान करा जाउछि बोली सूचना मिलिथिला। एही खबर पाइबा परे बरगढ़ ग्रामांचल एवं सदर थानार अधिकारी माने जातीय राजपथ सतर्कतार सह जगी रहिथिले। आज सकालु सकालु एक संदेहजनक कला रंगर क्रेटा कार को पुलिस अटकाइथिला। गाड़ीर जांच करिबा परे सेथिरु प्राय 136 टी पैकेट रे रखा जाइथिबा सर्वमोट 131 किलो 340 ग्राम रो गंजेई जबत करा जायछि। जबत होइथिबा ए गंजेईर आनुमानिक बाजार मूल्य प्राय 10 लाख टंका हेबो बोली जणा पड़िछि। एही मामला रे पुलिस 2 जण अभियुक्तों को गिरफ करिछि। सेमाने हेले मनोज दिवाकर एवं रोशन कुमार सिंह। उभय अभियुक्त झारखंड राज्यर हजारीबाग जिल्लार बासिंदा बोली पुलिस सूत्ररु खबर मिलिछि। पुलिस आखिरे धूली देवा पई एही स्मगलर माने बारंबार गाड़ीर नंबर बदलाउथिले एवं सेमानक निकटरू 3टी भिन्न भिन्न नंबर प्लेट मध्य उद्धार करा जायछि। एहा सहित घटनास्थल गोटे कला रंगर क्रेटा कार, आधार कार्ड, पान कार्ड और 2टी मोबाइल फोन मध्य पुलिस जबत करिछि। अन्यपटे बरगढ़ पुलिस पक्षरु पद्मपुर सब डिविजन अंचल मध्य आउ एक बड़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि। सेठारे पुलिस आउ एक कार को जबत करने सह 3 जण अभियुक्तों को गिरफ करिबारे सफल होइछि। गिरफ होइथिबा एही समस्त अभियुक्त अंतराज्य गंजेई चोरा चालान राकेट सह जड़ित थिबा जणा पड़िछि। आसंतु सुनिबा बरगढ़ एसपी रविंद्रनाथ शतपथी प्रेस कॉन्फ्रेंस रे कोन कहउचंते। सर आज जो प्रेस मीट रखा छै कोन प्रेस मीट रखा छै जेई ब्राउन सुगर कफ सिरप पर नजर रखाई दुनिया टीम काम करुच्ची। गतकाल राति छत्तीसगढ़ डीआरआई गोटे इनफर्मेशन मिला गोटे क्रेटा कला कार रे गंजेई जाउछ बोली। तेणु एसडीपीओ बरगढ़ आउ रुराल थाना सदर थाना अफिसर माने गेट गोटे जो अच्छी चेक गेट पाखे जगिले। सकाल सकाल गोटे क्रेटा कला कार धराला। से पाखापाखि 136टा पकेट थिला। टोटल ओजन कलु 1 क्विंटल 31 केजी गंजेई अच्छी। 3टा भेटरान क्रिमिनाल जो इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टर धराला। जगना हूँ मनोज दिवाकर आ गोटे हूँ रोशन कुमार सिंह। 2टा हूँ हजारीबाग झारखंड। 3टा गाड़ीर गाड़ी नंबर प्लेट जगाई से प्रति जगार प्लेस पर प्लेस नंबर प्लेट चेंज करके इंटरस्टेट ट्रांसफर करते। तेणु गोटे 131 केजी गंजेई गोटे क्रेटा ब्लैक कार जार नंबर हूँ OD02AQ0202 आ 3टा जो नंबर मिली सेटा हूँ OPPO ए। 3टा जो नंबर मिली सेटा हूँ झारखंड OTAQ5433 OD02AQ0202 तांकर पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल जबत कराई। ठीक सेमिति पदम साउडी जन गोटे कार धराई। से कार रे 23 केजी गंजेई धरा पड़छि। 3 जण मुदला धरा पड़छन। गोटे होछि सीताराम निषद आ गोटे निराधर साहू आ गोटे विनेश साहू। ए समस्त होछन छत्तीसगढ़। तो सब इंटरेस्टेड काम चलथिला। सब इंटरेस्टेड काम हला। तेणु एथिरे आमे लगेछु डीआरआई लगेछु। आमे लगेछु हमर जो ड्रग कंट्रोल से भी लगिछन। आम स्टेट आम डिस्ट्रिक्ट रो 3टा टीम लगिछन। तेणु बर्तमान आज सुधा 2टा केस धरा पड़छि। 2टा कार जबत होइछि। सेठी 3 जण एठी 2 जण टोटल 5टा आकि अरेस्ट होइछन। माने को रोड जाउथले कि कोठो आनुथले। हां ए जो धरा पड़छि ए माने आनुथले सोनपुर जाउथले झारखंड जाउथले। अच्छा ए जो टीमटा एटा आउथले सोनपुर ए माने झारखंड रो बिहार जाउथले। ए जो धरा पड़छि ए बर्तमान जो प्रेस मीट होइछि माने झारखंड बिहार जाउथले। जो पदपुर धरा पड़छि से सोनपुर जाउथले छत्तीसगढ़। ओ जे बिहार जाउता से कोठो से आस्तला छत्तीसगढ़ आस्तला छत्तीसगढ़। ए घटना पछरे आहुर के सपुत होछथि तदंत जणा पड़िबो सेठु कोठो आणला एठी कोठी जीवो। जो घटना आपन वेटरन क्रिमिनल कोठी। हां आगा पुलिस आहुर कोन मामला थला देखा जिवो एमान प्रीवियस बैकग्राउंड कोन अछि या हमको पछर की अछि प्लस आमे छत्तीसगढ़ को देइछु रिक्वेशन दबो बर्तन से माने देखि बंद को सोर्स आसला कारण डीआरआई जेतु हम सहित अछि से ए टू जेड जीवो। सर विभिन्न समय पक्षुरा बा होई जो अंतर भंगारा पड़छि आ मोबाइल जब्त करा होछि। तो मोबाइल रो पुलिस की सुरक्षा होछि पाइबो ना पक्का पाइबो पाउछि एवं पाइबो। कौन मोबाइल सर मोबाइल जणा पड़िबो तो जस्ट धरा पड़छि तो जणा पड़िबो। एटा जो मुझे धरे अनुमति को मूल्य केते मूल्य पाखा पाखी केते हो
10 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ବଦଳି ଯାଉଥିଲେ ନା ଆଉ କିଛି କାରଣ? ନାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନମ୍ବର କାରଣ ଯୋଉ ଖବର ଆସିଲା ପରେ କାଳେ ତାକୁ ଧରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଗ୍ରୁପ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ସେ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଆଉ ପୁଲିସ ଧରିପାରିବନି। ମାନେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନମ୍ବର ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ନୁହଁ ଟାଉନ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ। ସେ ଗାଡ଼ି ଚୋରା ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଆପଣ କିଛି ଇନକ୍ୱାରି କଲେଣି? ଜଣା ପଡ଼ିବ, ଧରା ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ରିକ୍ୱେସନ ତାଙ୍କୁ ଆରଟିଓ ଦେବୁ ଗାଡ଼ି କାହାର ଓନର କିଏ ଥିଲା, ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଚୋରା କି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍, ବିଭିନ୍ନ କାରରେ ପ୍ରେସ୍ ଲେଖିକି ବିଭିନ୍ନ ଗଞ୍ଜେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଜବତ କରାହେଉଛି। ଆଉ ଏଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରେସ୍ ଲେଖା ହେଉଛି ତା ଉପରେ ପୋଲିସ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି? ନା ସେମାନେ ତ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେସ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଭିଆଇପି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଟି ବ୍ୟାନର ମାରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସର ନଜରକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେବେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ହାବିଚୁଆଲ ପ୍ରଫେସନାଲ ଆଉ ହାର୍ଡକୋର କ୍ରିମିନାଲ୍ସ, ସେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଅଛି ପୋଲିସକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ କରିବେ। କ୍ରିମିନାଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ ରହିବ ପୋଲିସର? ଏମାନେ ତ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମାନେ ମେଜର କ୍ୱାଲିଟି ଜବତ କରାହେଇଛି, ଏମାନଙ୍କର ପନିଶମେଣ୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତେଣୁ ତଦନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରପରଲି କରାଯିବ। ଯାହା ବି ହଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ କ୍ରିମିନାଲ ଧରିବାର ସଫଳ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବରଗଡ଼ ଟାଉନରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ ସିଗାରେଟ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ଯୋଉଠି ଟିନ୍ ଏଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ କରାଯାଉଛି। ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ହଁ କରିବୁ, ଆମେ ତାପରେ ନଜର ରଖିଛୁ, ଆମେ ବାଗଉଛୁ, ତାପରେ ପୋଲିସ ସର୍ଭେ ଚଲେଇଛୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍କୁ ଯିବୁ କିଛି ଦିନ ପରେ, ଆଉ ଯୋଉ କିଛି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଅଛି, ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍କୁ ଯିବୁ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଦୋକାନରେ ବ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଗୁଟଖା ବିକ୍ରି ପାରିବେନି, ସିଗାରେଟ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଖୋଲମ ଖୋଲା ପୋଲିସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ଦୋକାନୀମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ରୋକିବେ କି? କରିବୁ ନା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ଏବଂ ରେଡ୍ କରାଯିବ, ଆମେ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍କୁ ଯିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଶୁଖୁଆ ଗାଡ଼ିରେ ବି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଜଣା ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖିବା ଲାଗିବା, ଯାହା ଖବର ଯୋଉ ଖବର ଆସିବ, ଟିପ୍ସ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ଯାହା ଆସିବ ଆମେ ତାକୁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବୁ। ଯାହା ବି ହଉ ଆଉ ପୋଲିସକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଫଳତା ମିଳିଛି, କାରଣ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ବରଗଡ଼ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ଚଳାଚଳ ହେଉଥିଲା ତରଭୁଜ ଗାଡ଼ି, ଯାହାକୁ ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ ସିଜ୍ କରିଥିଲା। ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଧରି ପାରିଲାନି, ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ ଧରିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ଛତିଶଗଡ଼ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଧରିଛି। ତ ବେଳେବେଳେ ମାନେ କୌଣସି ଫଳ ହେଲା, କୌଣସି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେମାନେ ଯିବାର ଛତିଶ ତାକୁ ପୋଲିସ ନଜର ରଖିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।